वक्त गुजर जाने के बाद गलत फैसले पर पछताना कोई फायदा नहीं देता। सांप के बच्चे को पालना खुद को मुश्किल में डालना है, क्योंकि इनकी फितरत में डसना ही लिखा है। अपना घर कभी किसी और के आश्रय छोड़कर ना जाएं। लोगों पर जुल्म करने वाले शख्स को किसी बात से कैल नहीं किया जा सकता। बेहतर यही है कि ऐसे लोगों से दूर रहा जाए और उनके शर से पनाह मांगी जाए। गरीब और इज्जतदार शख्स की मौत एक बेइज्जत दौलतमंद से बेहतर है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, वो हर काम में अपना फायदा ढूंढता है। अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश ना करें जो है नहीं, क्योंकि ये आपकी फितरत के खिलाफ है और फितरत के खिलाफ चलना हमेशा नुकसान का बायस बनता है। किसी को खुद से कमतर ना समझें। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। इंसान की खूबियों की वजह से उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया करें और छोटी छोटी बातों पर किसी की जान ना लें। खुशी को गम में बदलते देर नहीं लगती। अच्छे लोगों से दोस्ती इंसान को फायदा, जबकि बुरी सोहबत नुकसान देती है। मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करना सवाब का काम है। लोगों के झूठे दिलासों पर यकीन ना करें, क्योंकि वो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। इंसान अपने दुश्मनों को पहचानता है, लेकिन दोस्त बनकर दुश्मनी करने वालों को पहचानना मुश्किल होता है। अपनी खूबसूरती और खूबसूरत आवाज को दूसरों से छुपाएं। झूठ माशरे की सबसे बड़ी खराबी है। झूठ बोलने वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं। अपना काम खुद करें। दूसरों पर छोड़ने से काम कभी मुकम्मल नहीं होता। दोस्त हमेशा सोच समझकर मुंतखब करो। अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें खुश और मुतमईन रहो। मतलबी और खुदगर्ज लोगों से दूर रहें, क्योंकि अपना काम पूरा होने के बाद वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। अपने से ज्यादा हैसियत के लोगों से दोस्ती करने की कोशिश बाज़ोकात नुकसान का बायस बनती है। नुकसान खरबूजे का ही होता है, चाहे वो छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर। अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज बिला वजह पैदा नहीं की। हर चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर है। किसी की बुरी नीयत और बुरे इरादों का अंदाजा उसकी बातचीत से जाहिर होता है। जीत से पहले जीत की खुशी ना मनाओ। जालिम के जुल्म का बहादुरी से मुकाबला करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि खामोशी का मतलब जुल्म बर्दाश्त करना है, जिससे जालिम ताकतवर होता है और पूरे माशरे की तबाही का बायस बनता है। झगड़ा चाहे किसी भी वजह से हो,
اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کتنے ہی خود شکل کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ غیر مہذب گفتگو کرتے ہیں تو آپ نفرت کے قابل ہیں۔ جو لوگ سوچ سمجھ کر بولتے اور کام کرتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ جو مشکل میں آپ کی مدد کرے اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ جس کی چیز ہے اسی کے پاس رہنے دیں۔ اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ مشکلات کو صبر سے برداشت کریں، تقدیر پر یقین رکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہر شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ مشکل وقت میں ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اپنی اوقات سے بڑی بات نہ کریں کیونکہ پھر یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ انسان جس چیز سے لا علم ہو اس سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ دولت مند لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ لالچ اور حرص کی بھوک سے انسان وہ بھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ بیٹیاں اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ اولاد میں ماں کی تربیت کا عکس نظر آتا ہے۔ بچوں کی پہلی درسگاہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ وقت کی پابندی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ مطلب پرست لوگوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے اچھے برے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے رزق کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن عزت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ سختی کرنے سے رکے ہوئے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں۔ دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ حاصل وہی کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ کسی مسئلے پر بحث کرنے کی بجائے اس کا حل تلاش کریں۔ والدین کی بات مان کر آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ دوسروں سے امید لگانے والے نا امید ہی رہتے ہیں۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑتی ہے لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں انہیں بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا۔ خوشی اور غم میں اپنی زبان اور جذبات کو قابو میں رکھیں۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اپنے سکون کے لیے دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔
जो चीज तकलीफ का बाइस बने उससे दूर रहना बेहतर है। दावत के लिए मेहमानों का इंतखाब सोच समझकर करें। जवानी में अल्लाह की इबादत करो क्योंकि इस इबादत का सवाब ज्यादा होता है। जो शख्स एक जगह से दूसरी बार धोखा खाए उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ भी अच्छा होगा।